اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ زندگی کی شام ہو جانے سے پہلے ہم زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان، سینئر نوجوان، کیونکہ دنیا بھر میں 40 اور 50 پلس بھی ینگ ہی ہوتے ہیں۔ نوجوان ساتھی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم سدا بہار جوان کیسے رہ سکتے ہیں؟ مختصر پلیز۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میں آپ کے سوال کا جواب یہی دوں گا کہ جو جوان رہنے کا راز ہے وہ دل جوان ہونا چاہیے بندے کا۔ اگر بندے کا دل جوان ہے تو وہ اپنا اسی انداز سے، جس طرح وہ جوانی میں، جس طرح وہ یوتھ میں جو کام کر رہا تھا، اسی طرح اگر وہ 40 پلس یا 50 پلس میں جا کے وہ اسی جذبے سے، اسی جوش سے ان کاموں کو کرتا رہے گا تو وہ جوان ہی گنا جائے گا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کئی بزرگ ایسے ہیں جو آج بھی میراتھونز میں حصہ لیتے ہیں، جو آج بھی میراتھن بھاگتے ہیں، نوجوان پیچھے ہوتے ہیں، وہ آگے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا دل جوان ہے۔ دل جوان ہے تو وہ خود بھی جوان ہے۔ میڈیا ان کے ساتھیوں، ہم نے سب کو جوان بنا دینا ہے۔ اعداد و شمار کے حوالے سے پاکستان میں 12 کروڑ جوان ہیں۔ پاکستان ایک اتنا خوبصورت ملک ہے کہ جوان بہت زیادہ ہیں۔ جبکہ ذرا سی آنکھ جوانی گزر گئی، بدلی کی چھاؤں تھی، ادھر آئی ادھر گئی۔ اچھا، اچھی صحت کا کیا راز ہے جی؟ نوجوان آج کل فرسٹریٹڈ ہیں، سائیکو ہیں، 60 پلس لوگ زیادہ ینگ ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں پروفیسر صاحب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا، وہ اس وقت، ہم مشرق میں رہنے والے ہیں اور ہماری فالوورشپ جو ہے نا وہ مغرب کی ہے۔ ہم اپنی دیسی خوراکیں یا دیسی جو ہمارا ماحول تھا اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہم برگر اور پیزا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمیں وہ پنجیریاں اور وہ پنیاں یاد نہیں ہیں۔ ہم آج جو بھی بچہ شام کو ضد کرتا ہے اس کو فوراً برگر یا شاورما لا دیتے ہیں۔ تو وہ جب اپنے جو ہمارا اس علاقے کی قدرتی پہلو ہے نا، ہم ان سے ہم آہنگ رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو جوان رکھ پائیں گے۔ اگر ہم اپنی فطرت سے، اپنی قدرت سے سائیڈ پر ہٹیں گے تو ہم بیماریوں کی طرف اور الجھنوں کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے پاسٹ سے، اپنی اقدار سے جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو فٹ بھی رکھ سکیں اور جوان بھی رکھ سکیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، اپنی روایات سے جڑ جائیں۔ کچے گھڑے نے جیت لی، ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ جی میں آتا ہے کہ پی لیں دریا، بے بس اتنے کے قطرہ بھی نہ چکھا جائے۔ ارشاد صاحب فرماتے ہیں کہ خواہشات کا ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خواہشات کبھی ملتی ہیں، کبھی نہیں ملتی۔ ضرورت کے اوپر فوکس کریں، جسم کو فٹ رکھیں، اچھی خوراک کھائیں اور آرگینک کی طرف آئیں۔ اگر ہم فطری اور اچھی غذا لیتے ہیں تو ہماری باڈی قائم رہے گی۔ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے میں نے ان بھائیوں سے کہا تھا کہ زمین پہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہمارا وجود ہے، ہمارا جسم، اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے اور ینگ رہنا ہے، کیونکہ آج کا ہمارا جو مرکزی موضوع ہے ہاؤ کین وی ریمین ینگ، تو ہم ینگ بھی ہیں، فٹ بھی ہیں۔ اور امتیاز شاد نے بہت پیاری بات کی ہے کہ جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ ینگ فیل کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائی ساجد سردار جویا، ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ اور اچھا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ذہنی پختگی جو ہے نا وہ ہمیں، دیکھیں ہمارا جو نظام تھا نا، جو وہ اسلامی اقدار تھی، وہ اسلامی اقدار ہمیں ذہنی پختگی فراہم کرتی تھی۔ اگر ہمارا ذہن پختہ ہے، ہم بری سوچ سے دور ہیں، جس طرح کے امر بالمعروف کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ نیکی پھیلاؤ ونہی المنکر، یعنی کہ برائی کو روکو۔ ہمیں حکم جب یہ ہے کہ ہم نے نیکی کو پھیلانا ہے، نیکی کا پرچار کرنا ہے، برائی کو روکنا ہے، تو جب ہم اللہ کے حکم پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ذہن سے نیگیٹو چیزیں نکلیں گی، پازیٹیوٹی انشاءاللہ آئے گی۔ جب پازیٹیوٹی آئے گی تو انشاءاللہ اس سے ہم خود بھی ترقی کریں گے، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ کیونکہ ہم اس وقت نیگیٹو سوچ میں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر، تو ہم خالی دماغ میں پھر شیطانیاں آ رہی ہیں۔ انہی کو اگر ہم اپنے رب کے حضور جائیں اور جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق چلیں تو یہ نیگیٹو چیزیں بھی پیچھے رہ جائیں گی اور پازیٹیوٹی آگے بڑھے گی۔
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जवाब दिया। जब हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है, रब्बुल आलमीन से होता है, तो हम अपनी खामियों पे काबू पा लेते हैं। आसिन तकरीर में होली कुरान में अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक। तो दूसरे भाई मेरे साथ है, हल्का हल्का हम वॉक कर रहे हैं, शाम ढल रही है और बहुत खूबसूरत ये देही जिंदगी से आज मैं मुस्तफीद हुआ दोनों भाइयों के हवाले से, और इसमें इस्माइल अंसारी का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई एम वेरी हैप्पी हियर, और यकीनन ज़हनी सुकून के लिए ये बहुत जरूरी था। जनाब ऑनरेबल साजिद सरदार जोया साहब, सुबह का टाइम आपको पता है, सलातो खैरुन मिनन नौम, हमारे नौजवान तो बिल्कुल मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं, स्पेशली पोश एरिया में। ये नहीं कहता आप सुबह उठें और उसके बाद फिर अपनी नींद पूरी ना करें। क्या सुबह का टाइम आपके नजदीक, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, सियासतदान भी हैं, दानिश्वर भी हैं, और आप हर खबर पे नजर रखते हैं, आपके बुजुर्ग और अबाओ अजदाद देही इलाके से ताल्लुक रखते थे, दादा परदादा बहुत सुबह उठते थे और वो फिट भी थे हमसे ज्यादा, और अद्वियात पे बिलीव नहीं रखते थे। तो आप क्या फरमाएंगे, सुबह का टाइम प्लीज नौजवानों को नसीहत करें। ये सुबह का वक्त जो है ना, ये देखें हम इन मुश्किल हालात में किस वजह से घिरे हुए कि हम अपने मुल्क को हमारे उसको संभालने की तरफ कोई रुझान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम 12-1 बजे ही उठें। जब 12-1 बजे उठने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिन हमारा जो है सर्दियों में 7 बजे सुबह आगाज़ हो जाता है, गर्मियों में सुबह 4 बजे का आगाज़ हो जाता है। अगर 4 बजे से हम 11 बजे तक सोएंगे तो हमने आधा दिन तो वो अपना जो रोशनी है वो सोकर गुजार दी, और इसी रोशनी को अगर हम यूटिलाइज़ कर लेंगे, इसको हम अपने काम में ले आएंगे, तो हमें आप ये सोचें अल्लाह ताला का भी फरमान है कि मैं सुबह के वक्त रिज़्क बांटता हूँ, और जिस वक्त रिज़्क बंट रहा होता है हम लोग सो रहे होते हैं। अगर हम अपने वक्त से उठेंगे, अल्लाह की नेमतों से खुद ब खुद मुस्तफ़ीद होना शुरू हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने, हम वही बात है ना, हम अल्लाह पे तवक्कल करना भूल गए हैं। हमारा अल्लाह से तिजारत करने का इरादा कोई नहीं। हम ये नहीं चाहते कि हम सदका खैरात कर दें और देखें अल्लाह उसके बदले में हमें क्या देता है। हम कहते हैं यार जो पास है इसको तो बचाओ। तो इसलिए हमें यही चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने जो हमसे वादे किए हैं उनको, उन पे चल के तो देखें। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो जो हमारी तवक्को होती है उससे ज़्यादा बढ़कर हमें देता है। हमारे मुल्क की अगर हम रोशनी ही इस्तेमाल कर लें तो हमें ये तेल मंगवाने की या कोई हमारे जो खसारे हो रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि हमारी अय्याशियाँ शाह खर्चियाँ ज़्यादा हैं। हम रात 2-2 बजे तक बड़ी बड़ी मार्केटों में बड़े बड़े बल्ब जलाकर एसी चलाकर बैठे होते हैं। अगर यही काम हम शाम 1-2 घंटे में मुकम्मल करके अपने घरों में चले जाएं तो रात भी सुकून की हो और सुबह भी रिज़्क जो अल्लाह ने हमसे वादा किया है उसको भी आजमा लें। हमारे दादा कहते थे कि सुबह अगर आप बिल्कुल बेरोजगार भी हैं तो सुबह नमाज पढ़ के किसी चौक में बैठ जाएं ड्रेसिंग करके, तो आपका एप्टीट्यूड बनता है। आहिस्ता आहिस्ता कुदरत आप पे मेहरबान होती है, रोजगार के दरवाजे खुलते हैं। तो सुबह का टाइम एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राबन शर्मा कहता है सुबह 5 से 6 बजे 1 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू माहिरीन और पूरी दुनिया के जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं वो यही कहते हैं सुबह 4 से 6 बजे मेडिटेशन का टाइम है, इबादत का टाइम है। अल्लाह ताला मदद करता है, गॉड हेल्प करता है, और जो भी रिलीजन है सारे ये मानते हैं कि सुबह का टाइम एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सुबह आपका कैथारसिस भी हो जाता है। रॉबिन शर्मा ने 5 AM क्लब में लिखा है सुबह का जो पहला घंटा है 20 मिनट इबादत, 20 मिनट एक्सरसाइज और 20 मिनट आपने एक नई चीज सीखनी है। तो ब्रांड के हवाले से साजिद सरदार से सवाल करते हैं। हम सादा शलवार कमीज में, ही इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। तो ब्रांड के हवाले से इतने ज्यादा पागल हो गए, हर घर का बजट खराब हो गया, आप क्या कहते हैं? प्रोफेसर साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि अगर हम अपने मुल्क में बनी हुई कोई चीज़ वो नहीं इस्तेमाल करते तो यूरोप की बनी चीज़ों को या ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सबसे पहली बड़ी ज़्यादती हमारी उस लेबर के साथ है जिन्होंने यहाँ पर चीज़ें तैयार की हैं। वेरी गुड। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने गुची या अरमानी नहीं पहने या एलवी के जूतों के साथ वो नहीं चलते रहे। उन्होंने खुद से पहने हैं जो यहाँ के लोगों ने बनाए। उन्होंने वही कपड़े पहने थे जो यहाँ पे सिले। अगर वो पहनकर और हमें एक कामयाब ज़िंदगी गुजार कर दिखा गए हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने यहूदों नसारा की पैरवी करनी है और जो उन्होंने हमें जिस चीज़ पे लगाया हुआ है ज़ाया करने पे, पैसे की कोई बचत नहीं करनी और इसको ज़ाया ही करना है। अगर हमने पैसे को ज़ाया करना है, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को फ़जूल चीज़ों में ज़ाया करना है, तो इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया था कि फ़जूल चीज़ों से अपने आप को फजूल खर्ची से बचाओ, जितनी चादर है उतना ही पैर को फैलाओ। ये नहीं कहा कि बखील ही हो जाओ। म्याना रवि के साथ जो हमारे मुल्क में बन रहा है हम उसको इस्तेमाल करें, उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ हो सकता है उसको यूटिलाइज़ करें,
तो इंशाल्लाह हम इस तरह की मुसीबतों से भी बच जाएंगे, और जो ये मुल्क कर्ज की दलदल में जाता जा रहा है, उनकी अय्याशियां हो रही हैं और गरीब कर्जे के नीचे आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान बहुत प्यारी नेमत है। एक नगर ऐसा बस जाए जिसमें नफरत कहीं ना हो, आपस में धोखा करने की, जुल्म की ताकत कहीं ना हो, जिसके मकीन हो और तरह के, मस्कन और तरह के हों, जिसकी हवाएं और तरह की, गुलशन और तरह के हों। बहुत प्यारे मेहमानों, आपका बहुत शुक्रिया साजिद सरदार जोया साहब और जनाब शाद साहब, और जमा कैमरे के पीछे हमारे बहुत प्यारे साथी इस्माइल अंसारी साहब, जो कि बड़े अच्छे शायर भी हैं, हम सबको मोटिवेट रखते हैं। आज हमारी ये पहली काविश थी। इंशाल्लाह हम बहुत खूबसूरत शामें मनाएंगे, एक बड़ा प्यारा बैठक की तरह को प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हल्के फुल्के मौजुआत पे गुफ्तगू होगी। आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आज का शो आपको कैसा लगा। मीडिया इनके प्लेटफॉर्म से इजाज़ जमान आपसे इजाजत चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।